Dr. Remely Tuoy, ang CEO ng Yes to Health Incorporated, Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center, usa ka alternative medicine doctor ug labi na gyud member sa Philippine Academy of Naturopathic Association. God bless sa atong tanan ug mao kini ang inyong lingkod Doc June Alquizar. God bless ug hinaot nga ang Ginoo magtanggal sa daghan natong mga balatian. Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Everything you hear is IFM Music at News. Mahilig ka ba sa sports betting habang nanonood ng laro? Narito na ang Arena Plus. Manalo at manood ng live kahit saan. May libre 50 pesos bonus pa sa unang pag-register. Arena Plus ang official sportsbook partner ng FIBA Basketball World Cup 2023. Kasama pa ang stick sa court na si Jordan Clarkson as official ambassador ng Arena Plus. Watch a variety of your favorite sports. It's fun and games 24/7. Download your sportsbook partner, Arena Plus. Sa Arena Plus, at stick to sports. Keep it fun. Game responsibly. Download the Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, at stick to sports. Matik! Guys, bili lang ako San Miguel flavored beer sa tindahan, ha? Sama ako! Ako rin? Join rin kami! Teka, sama ko. Sa sweet inuman, everyone's in on the fun. San Miguel flavored beer with sweet and refreshing flavors of apple, lemon, and lychee with just the right beer buzz. So, sino pang may iwan dito? Si Bantay? Oh, sama rin daw siya! Sweet! Make life sweet. San Miguel flavored beer. Drink responsibly. San Miguel flavored beer. Make life sweet. 38 pesos SRP per bottle. Drink responsibly. Today's best variety. IFM. Ania na ang mga nagdilaab og nagbagabagang balita gikan sa IFM News Center. IFM News alas 12. Idol, maayo nga udto. Maglawig na sa hanginan ang unang mga balitang alas 12 diri sa IFM. Karong adlaw Biyernes pizza 24 na para sa bulan sa Nobyembre. Tuig 2023 og ato-adtuan ang mga headlines para sa mga balitang IFM News Lokal. Kay 38, sikop sa gipahigayon nga saklayo sa kapulisan sa Rehiyon 12. Samtang PDEA 12, gipanigurado nga maayo ang relasyon sa kapulisan sa kapanya batok iligal nga droga. Samtang laing duha ka mga kaning miyembro sa NPA mibalik sa sabakan sa balaod sa probinsya sa South Cotabato. Pia P. Jansan nagpahinumdum nga mag-amping karong Christmas season. Samtang Peso Jensen, gisibog ang year-end big job fair sa December 5. Rice procurement sa NFA sa South Cotabato nagpadayon. Samtang headlines para sa mga balita sa probinsya kay account officer sa usa ka lending company patay sa pagpamusil sa Digos. Samtang duha ka bata nalumos sa patay sa Davao del Norte. IFM News National. Samtang idol, libreng pagpanghatag og menstrual products gidoso sa Senado. Samtang tabang sa mga LGU, gipangayo na ni Pangulo nga Marcos Jr. para mabalhin ang mga pamilyang nagpuyo sa danger zone sa Soc Sargent. IFM News International. Samtang taas presyo sa mga SUVs nga parada sa Paris ipatuman sa 2024. Samtang ang North Korea nakatakdang magbutang og bagong hima na panggubat sa ilang border sa South Korea. Samtang headlines para sa mga balitang sports kay Celtics na mawi gipildi ang Bucks. Samtang sa balitang showbiz sa Paulo Contes miklaro sa issue bahin sa iyang kaubang host. Samtang idol at ang usab mga balita gikan sa patrol. Kay matod pa sa kalalaki giposil landing sa balay Tambalanan. Idol, kami yung tigbalita. Ako si Baby Lalat. O kiniusab si Jackie Banyas. IFM News alas 12. Idol, detalye na para sa mga balitang lokal. Kay mukabot sa 38 ang nasikop sa kapulisan sa Tibok Rehiyon 12 sa gipahigayon nga simultaneous anti-criminality law enforcement operation kon sa klayo sulod lamang sa usa ka adlaw. Base na sa report sa Police Regional Office 12 kon PRO 12 nga mukabot sa 38 ka mga operasyon ang ilang gipahigayon sa Tibok Rehiyon di nasikop ang tulo ka mga gikonsidera nga most wanted person.
Og nasikop ang tulo ka mga gikonsidera nga most wanted person sa region level, duha ka provincial level ug unam sa city and municipal level samtang na sa 27 ang nasikop og gikonsidera nga wanted persons. Sumala pa nga mga nasangpit ang adunay giatubang nga mga nagkantayang kaso ug ang uban nga nakuhaan pa og mga ebidensya. Sa kasamtangan nagpabilin nga balhog sa nagkantayang police station sa Rion 12 ang mga nasangpit nga mga dinakpan. Samtang gipanigurado ni Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA 12 Director Eileen Dovetos nga nagpabiling nga maayo ang relasyon sa buhatan og sa hanay sa kapulisan sa pagigbatok sa illegal nga droga. Kinihuman nga gisunog nakalabay nga adlaw ang kapin sa 30 million ka pesos nga kantidad sa mga illegal nga droga sa Columbarium sa Monticello. Samtang giangkon sa opisyal nga dili kayang mag-inusara ang ilang ahensya sa kapanya batok sa illegal nga droga kung wala ang tabang sa katawhan. Panawagan niini sa katawhan nga ugaling adunay masayran nga mga tawo nga gamitan o kaha nagabaligya og droga ang gilayon nga i-report kanila. Samta mga idol, atong adtuan ang mga balita gikan sa patrol. Alas 12:06 na atong oras kay matud pa sa kalalaki gipusil. Landing karon sa balay tambalanan sa report ni Idol Arden Kia. Idol Arden, go ahead. Yes, Idol Baby Lalat, ospital karon ang gidagatan sa usa ka lalaki human nga gipabuthan sa pusil sa suspek ng haras og yuta diya sa barangay Atlai, Malungon, Sarangani Province, alas 7 pasado sa gabi. Gilang biktima nga si Marlo Fernandez, hamtong nga magidaron og residente sa nasangpit nga lugar. Base sa report sa kapulisan, nga lamang nga naghatod og pagkaon sa iyang mother-in-law ang biktima. Kauban usap ka biktima Idol Baby Lalat, sakay sa ilahang motorsiklo pan, pasaka pa kini sila duha sa bukid nga area o ganito gipabuthan sa sumara pa sa upat ka mga suspek. Asa daygo ang biktima sa iyang atil gamit ang pistola nga kalibre 45. Sa dihang agrespondihan sa kapulisan ang area, nagkalisod sila sa pagbukod sa mga suspek tungod sa dili maablihan sa sakyanan o maglisod ang otoridad sa mga lugar. Away sa yuta karon ang usa sa motibo sa pagpangharas o pagpamusil ngadto sa mga biktima sa mao nga giklaim sa kining nga yuta Idol Baby Lalat. Og sa karon nagpabiling pa kini nga nagpaalim sa ospital ang kining nasangpit nga biktima og nagpadayon pa og kinibang pag-imbestiga og ang kapulisan sa Malungon Municipal Police Station. Report dan sa patrola para sa Matik sa balita, Matik sa musika og drama, Matik sa public service. Harding Key ang tinud number 1 base sa pinaka-latest KBP Qatar Media Survey 91.9 IFM News, Jensa. Daghang salamat sa mo report, Idol Arden Kia. Samtang dugang detalye para sa mga balitang lokal, Idol, mibalik sa sabakan sa balahod ang laing duha ka mga kaning miyembro sa NPA kagahapon sa buntag. Nasairan nga bitbit sa duha sa ilang pagsurrender ang ilang mga armas sa Tibuli Municipal Police Station o 1205th MC Regional Mobile Force Battalion. Mismo si Tibuli Municipal Mayor Keo Dailituan ang midawat sa mga nasangpit na kaning mga rebelde nga surrender. Gilan usab gipailalom sa programa nga iklip ang mga nasangpit. Nasairan nga ang iklip ang usa sa programa sa gobyerno aron nga tabangan ang kinsaman nga mga CTG ang nga magbag-o na sa ilang kinabuhi. Subling panawagan sa mga gobyerno sa mga naa pa sa kalihukan nga mo-surrender tungod daghan ang mga maayo nga programa sa atong gobyerno. Samtang subling na pahinumdom ang Bureau of Fire Protection kon BAP Jansan nga angay mag-amping karong Christmas season aron nga mahilikay sa sunog. Sumala ni BAP Jansan nga siguraduhon nga adunay tatak nga Philippine Standard kun PS og Import Commodity Clearance kun ICC ang mga Christmas light nga gipalit tungod miagi kini sa makuti nga pagsuta. Dili usab angay gamiton ang pag-indoor sa Christmas light sa outdoor tungod posible nga magresulta kini sa sunog ugali nga malauman tungod maulanan tungod nga gigamit nga material nga nakadisenyo sa sulod lamang sa Malaya. Likayan usab ang pabuntagan ang mga Christmas light tungod posible nga mag-overheat ug magresulta sa sunog. Sumala pa sa buhatan nga angay maigmaton ang mga matag usa aron nga mamahimong malipayon ang pagsaulog sa Pasko ug bag-ong tuig. Samtang Idol sa pikas bahin gianunsyo karon ni Nuhasan Huanday labaw sa Public Employment Service Office Confeso Jensen nga gisibog ang year-end big job fair nga una na untang gikatakda nga pahigayon sa
Convention Center sa KCC Mall of Jensen apan tungod sa nasinatian nga magnitude 6.8 nga linog wala kini nahinayon. Sumala pa sa opisyal nga ipahigayon sa petsa 5 sunod nga bulan na maong job fair sa Veranza Mall Atrium. Dugang panini nga lauman nga adre daghang mga itanyag nga mga trabaho dili lang dinhi sa dakbayan sa Jensen apan sa uban nga bahin sa nasud Pilipinas lakip na sa abroad. Mamahimo sumala pa nga katambayong sa Peso Jensen uban pang ahensya sa gobyerno lakip na mga pribado nga kumpanya. Pahinumdom sa opisyal nga ianda mga papeles nga gamiton alang sa pag-apply sa trabaho. Katapusang detalya sa balitang lokal, nagpadayon ang rise sa procurement sa National Food Authority kon NFA sa Cotabato sa mga mag-uuma kini aron nga masigurado ang dunay sakto nga supply sa bugas ang probinsya. Nasayran nga ang NFA buying price ana sa 19 pesos per kilo o adunay dungang nga buffer stock incentive nga hangtod sa 4 pesos matag kilo. Wala pay labot nini ang support price alang sa clean o dry rice. Nasayran nga abri ang tanan nga mga buying station o warehouse sa NFA nga sakop sa probinsya alang sa mga mag-uuma nga gusto nga magbaligya sa humaya. Unang gibutyag ni Governor Rinaldo Tamayo Jr. nga gigahin og pondo sa lokal nga pagamahanan sa probinsya ang maong programa kun asa dako kini nga tabang sa mga mag-uuma nga mapaubos ang presyo sa bugas. IFM News, alas 12. Idol, detalye na para sa mga balita sa probinsya. Kay dead on the spot ang account officers sa kalending company human kini giposil sa wala pa may lang mga suspect sa Purok Talisay, Rojas Extension, Barangay San Miguel, Digos City. Sa pamahayag pa ni Davao del Sur Police Office Provincial Director Police Colonel Heralde nga giilang biktima sa pangalang Glenboy Mande Algier. Sa inasal nga investigasyon, nasa nga nag-drive lang ang biktima sa motorsiklo sa diyang gidikitan kini sa raring tandem suspect o giposil sa tuong bahin sa iyang nawong o nisibat paingon sa may Barangay 3 de Mayo, Digos City. Butyag pa ni Heralde nga doon na sila ginatutukan ng mga taong posibleng mo'y mga suspect samtang nagpadayon ang on-site investigation aron nga masuta ang motibo sa krimen. Samtang gikumpirma sa Kapalong Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ko na MDRRMO nga walay foul play ang pagkalumus patay sa duha ka mga bata sa Kapalong, Davao del Norte. Sa interview sa DXDCRM Davao kang Jaisa Nakabaktulan, operation in charge sa MDRRMO Kapalong, iyang gikumpirma nga nakitaan sa Libungado na River ang 9 anyos nga batang babae kagahapon sa buntag nga naanod di ato pang nakalabay nga simana. Pipila ka minutos sa nakitaan usab ang pipila ka metros ang usa ka 15 anyos nga lalaki nga nalumos sa Sampaw River. Samtang pahimang no sa opisyal nga ang ginikanan nga kanunay nga bantayan og imonitor ang aktibidad sa mga anak aron nga malikayan ang susamang insidente. Gipakusgan na usab sa local government unit kon LGU Kapalong ang ilang drowning prevention program uban pa ang mga barangay aron mapakusgan ang kampanya sa paglikay sa insidenteng pagkalumus ilabi na sa mga kabataan. IFM News, alas 12. Idol, abante ta para sa mga balitang IFM News National. Kay giawhag karon ni Senator JV Ejercito ang mga barangay health centers nga maghatag sa mga babaeng estudyante sa mga public schools ug public health centers sa libreng menstrual products nga magamit alang sa bulanan nga period. Naglangkob sa giduso nga Senate Bill 2475 ni Ejercito kung asa hatagan og libreng menstrual products sama sa sanitary napkin sa mga estudyante sa elementary hangtod na sa high school. Ang gikinahanglan nga mogamit niini ang mga barangay health centers ang gimanduan usab nga mao'y maghatag sa mga produkto para sa mga batang babae sa ilang lugar nga walay pampalit niini. Gikabutyag pa sa WHO nga ang nanawagan nga ilhon gyud sa mga nasud ang menstrual health isip usa ka tawhanong katungod o gakabahin sa panglawas sa mga kababainahan. IFM News, alas 12. Dungag detalya sa balita nga nasyonal nga ayo og tabang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga local governments sa Soxargen para mabalhin ang mga pamilyang napuyo sa danger zones sa kinihuman sa natigayon nga 6.8 magnitude nga sa nakalabay nga simana. Sigon sa Pangulo nga kung may relokasyon ang mga LGU kinahanglan nga makigalayon sa national government. Makigtambaya yung usab sigon sa Pangulo ang National Housing Authority kon NHA tungod may emergency fund kini alang para sa pwedeng himuong relokasyon o pagkumpuni sa mga naguba nga mga balay. IFM News, alas 12. Idol, alas 12:14 tong oras og detalye na para sa mga balitang IFM News International.
Ipatuman sa Paris ang taas presyo sa mga moparadang SUV sa mosunod nga tuig. Sumala pa kay Deputy Mayor David Villard ang gikinahanglan nga may banan ang ihap sa mga dagkong sakyanan ang nasangpit nga lugar. Giawhag ni Villard ang mga car manufacturers nga undangon na ang pagmugna sa mga nasangpit nga sakyanan tungod sa kamahal ni ini og nagpaguot lamang kini sa parking spaces. Sukwahi usab kini sa pagtuon ni Philip Nozere, pangulo sa Car Drivers Association sa Paris, nga kung mas bugat og dako ang sakyanan, mas luwas kining gamiton. Samtang nakadagdag magbutang og bagong mga hima na panggubat ang North Korea sa border nila sa South Korea, ang nasampit nga lakang ang gihimo human sa pag-atras sa South Korea sa 2018 na agreement nga gihimo aron mapaubos ang tensyon sa Korean na peninsula. Ang maong kasabutan ang permado kaniadto ni kanhing South Korean President Moon Jae-in og North Korean leader Kim Jong-un og sa Panmunjom sa border sa duha ka nasod. Nakadeklara sa nasampit nga kasabutan nga walay mahitabong gyera sa Korea na peninsula og ang bag-ong panahon sa kalinaw ang magsugod na. Kay baluan nga hugot nga gikondina sa North Korea ang gihimong military cooperation sa South Korea, Japan ug US. Gikasuko usab sa North Korea ang posibleng pagbaligya sa mga advance sa US ngadto sa Japan og military equipment sa South Korea. IFM News alas 12. Idol, detalye na para sa mga balitang IFM News Sports. Idol, si Jaylen Brown mitali og 26 points sa dihang ang Boston Celtics sa nakabawi dayon sa miagi nga nilang kapildihan human gipakaging ang Milwaukee Bucks 119-116 sa sangka tali sa duha ka higanteng makupunan sa NBA Eastern Conference. Ito sa TD Garden sa Boston. Naputol ang unang kasunod-sunod gadaog si Celtics human silang agi parutan sa Charlotte Hornets. Datong lamang Martes apan wala nila itugot nga masagunsunan sila og kapildihan. Agresibo kaayo ang Celtics nga kontrolado. Ang duwa sukad sila misutoy sa sayong 10-0 nga labaw. Gawas ni Brown mihimo usab og kasika sila si Jason Tatum. Sa kampo si Celtics, si Tatum idol ang mitapos sa uban nga 23 points, 11 rebounds ug upat ka assist samtang usa pa ang midugang og 21 points sa alang sa Celtics nga nagpabiling wipilde sa ilang korte aron nga inaton ang ilang record ngadto na sa 12-3. Alas 12:17 natong oras mga idol og detalye na para sa mga balitang IFM News Showbiz. Tola hugtanong gihimakak ni Paulo Contes ang ikatap nga taho nga matud pa duna sila'y relasyon sa kauban niya nga host sa Itbulaga nga si Ira Agustina. Sumala pa ni Paulo nga si Yan Santos gihapon ang iyang girlfriend o gikatahong putol nga video ang gikatap karon kun diin makita ang kasweet nila ni Paulo og Ara sa Itbulaga. Og dinhi nag-ugat ang intriga. Uso matud pa ang fake news maong hangyo niini sa netizen nga undangon na ang issue tungod dili kini tinuod. IFM News alas 12. Idol, mo katong nangalakap sa ito mga balitang lokal, regional, national, mga balita sa patrol, o balitang international sports, o showbiz. Bago taman na milita to sang i-greet ang ato mga idol nga naka-view sa to ang Facebook Live sa IFM Jensen page. Ang ato mga idol labidra kay Eliza Galarpe, kay Alvin Palate, pa-shout out daw ko no. Idol Baby Laro to kay Idol Jockey, dira sa mga taga Glan Kablon, Glandang, Kablon Tupi, South Cotabato from Alvin Palate. Idol Jockey. Kaya Abigail Digel mo hello daw og kay Sad Boy na naman pa-shoutout Idol Baby Lalat from Tacorong City og kay Claire Corham gudon Idol Baby Lalat and Idol Jockey Banyas pa-shoutout kay Auntie Liling Store og sa iyang partner nga gabantay og tindahan while naka-background ang IFM. O yung pag-umangkon nga nag-birthday karon si Althea. Happy birthday happy Althea, birthday pangalan Tia niya. Althea Faye Banyas, happy birthday sa imuha Butching.
O Idol Baby Lalat nagpahabol si Liza Salveo Galarpe hay mga idol kay Alvin Palate. Shout out Idol Baby Lalat nga taga Glandang, Kablon Tupi, South Cotabato from Aldina Palate o kay Plim Plim Dilawangan. Shout out mga idol Purok Maunlad Phase 2 Barangay Apopong o kay Christopher Nilo daw. Shout out Idol Jockey from Digo City. Okay, og syempre sa itong mga idol og madrasa, particular drasa may Malok Labangal, Oo, Malok. para sa ato ang ACS Kanta Tour mga idol at ang atangi ang Team IFM kauban ng ACS para sa tuang Kanta Tour kay maghatag midra idol og mga pahalipay para sa mga tigpaminaw sa IFM og sa mga dugay ng suki sa ACS. Maghatag mi og cash prize, gift packs, t-shirt og daghan pang uban mga idol. O gatopong again itong eager to happy birthday si Althea. O belated happy birthday pod kay Zara. Happy birthday! Idol sa makausap pa kini si Baby Lalat. Og matik sa balita, matik sa musika og drama, matik sa public service kini usab si Jackie Banyas. Alang sa tinuod nga numero 1 kini base sa latest Kantar Media Survey 91.9 IFM News Jensen. On sa pay answer, Matik!